नमस्कार दर्शक बंधु आर आर ओडिया भक्ति चैनल रे मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आमे जानिबा गरुड़ पुराण पृष्ठा 45 रे थिबा एकादश अध्याय जहा होची शवदाह और प्रेतकृत्य विधि। तो दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक कही रखुची भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु आ मोर भूल कोठी सेटा भी मते कहंतु। तो आमे आरंभ करिबा। गरुड़ पचारुछंती पुनरपि गरुड़ जे चरणे प्रणमी विनीत करी कहई शुण देवस्वामी। श्रीकृष्ण को गरुड़ पचारुछंती संसार रे जीव जेबे मरण लभ होई पंचभूत तुरी रे मिसई पिंड खाली पड़ी थाए भूमि परे लोक दहन करती ताहाकु अग्नि रे केही बा पोतंती ताकु स्वानादि भक्यंती जले फिंगी दंत्य केही समाधि दियंती। अनले दाहा करिले कि धर्म हुई स्वामी चित्त नले पत्नी पड़े कहीं पाई बुझाई कहब मते एथिरे कारण तुम्भे देव नारायण मु पदे शरण शुणी तो भकत बाणी दयामय हरि तहिरे करण कहउछंती जे विस्तारी। से श्रीकृष्ण कहउछंती जलद गंभीरे बाणी कहती श्रीहरि शुण हे गरुड़ एबे चित्त स्थिर करी जेते बेले प्राणी प्राण छाड़ी बहन करई परलोक को जेते बेले देहरु आत्मा परलोक को जाए इच्छा करे तार आत्मा कौन जान पिंड गोटी पृथ्वी रे पड़ी थाए पुणी करई अनिष्ट क्रियाटी को जान से जेते बेले पृथ्वी रु परलोक को जाए से चाहे कि ताकू ता पुओ बा केही पुओ पुतुरा भणजा केही ताकू पिंडदान करंतु पितार बीर्जरु जात जेबण कुमर वेद विधान से कृत्य करिबो पितार जेहेतु पितार बीर्जरु बापांको बीर्जरु जे जन्म हेइची पुओ सेथिपाई एही कृत्य को से पुओ ही करिबा दरकार जे एही संतान जो संतान माने एही काम करंती पिता को उद्धार करिकी स्वर्ग रे बसांती निज पत्नी भर्गे जार पुरुष बीर्जरे जन्म थिले पुत्र सेही कार्य को न करे पिंड आदि कार्य तार निष्फल हुई जान हे गरुड़ शास्त्रे बही लही अछि। श्रीकृष्ण कहउछंती एही कथा गरुड़ शास्त्र रे लेखा अछि बा गरुड़ पुराण रे लेखा अछि निज पत्नी गर्भे जार पुरुष बीर्जरे जन्मी थिले पुत्र सेही कार्य को न करे पिंड आदि कार्य तार निष्फल हुई जान हे गरुड़ शास्त्रे बही लही अछि। जदि निजर पत्नी गर्भरे पुरुषर बीर्ज थाए सेही जन्म हेबा परे सिए ही पिंडदान करिथाए जदि अलगा कहा बीर्जरे सृष्टि होई थाए ताहले से जदि एमिति करंती ताहले पिता केभेले स्वर्ग को जाई पारंती नाही बा तांकर पिंडदान असफल होई जाय। मृतदेह पिंड देण चित्तानले पुणी मृतदेह को संसार होम संगे गणी जेते दान देले अबा होई पारे किस मातृ पितृमातृ शेष क्रिया न करी जे लेस पितांकर मृत्यु परे पितामातांकर मृत्यु हुए जेते बेले पुत्र मंडन हुई जान तत्काले पितामातांकर मृत्यु परे जो पुत्र पितामातांकु अग्निदाह करी जदि आसी से स्नान करती तेबे तांकर सबु तांकर देहरु से पितामाता को जो अग्नि देइथिबे सेटा तांको देहरु चली जाए आसी जदि से स्नान करती द्य जलाशय जल आनी न सत्तरे शिव को स्नान कराइब से जलरे नाना अलंकार मान तांको भूषित करिवे नूतन वस्त्र परिधान करिवे गंगा मूर्तिका तुलसी मूलरे मूर्तिका देबे शिरे चिता देबे अबा टीका देबे दक्षिण को मुख करी बसिबे गोत्र नामरु उच्चारण करी ब्राह्मण वचने सूचित पिंड करिवे प्रेतर कल्याणे जो पुत्र तांको पितांकु चितादान करिथांती बा अग्नि करिथांती अग्नि संजोग करिथांती तांको सबरे सेमाने पिंडदान केमिति करिवे शुणंतु गंगा मूर्तिका तुलसी मूलरे मूर्तिका सबरर चिता देबे अबा मुख करी बसिबे अबा टीका देबे सब अभिमुखे पिंडदान को करिवे गोत्र नाम को उच्चारण करिवे ब्राह्मण वचन सूचित करिवे पिंड करिवे प्रेतर कल्याण पाई
ପିଣ୍ଡନ୍ତେ ସେ ଜଳରେ ନିଜେ ଶବକୁ ସେ ଦେବେ, ନେଇ ନଦୀରେ ଭସାଇବେ। ତାହାପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ପିଣ୍ଡଦାନ ସନ୍ତୋଷୀ ଚିତ୍ତକୁ। ପଥରେ ସେହି ଦାନ ସର୍ବତୋଷ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥାନେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ହୁଏ ପୁଣ ପାଇ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା ଶୁଭ ହୁଏ। ସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡରେ ଶବ ଧରିଣ ଶିବ ସେ ଶବକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିତା ହେଉ ବା ମାତା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦେଇଥିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ପାଉଁଶ ଆଣିଥିବେ, ସେ ପାଉଁଶକୁ ଧରି ବସିବେ। ତା ପିଣ୍ଡ ଏକ ଦେବେ, ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ଶବ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଭୂତମାନେ ଆସି ଶବ ନିକଟରେ ରହି ଶବକୁ ଆକର୍ଷି କରନ୍ତି। ରଖି ପଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବେ। ଶବ ମାଂସ ଲୋଭରେ ବହୁ ପିଶାଚ ଖୋଚର ସମସ୍ତେ ଶବ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥ ମଧ୍ୟ ପଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧି ମତେ ସନ୍ତୋଷ କରିବ। ସେମାନେ ଡାକିବେ ତ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସେଥିରେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଘର ପରିବାର କାହା ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବେ ନ କରିବ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ବିବୁଧା। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟଇ ସେମାନେ ତହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ମିଳଇ କୁଫଳ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ପଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ଶବ ଘେନି କରି ଯିବେ ପ୍ରେତ ଭୂମିରେ ଯତନେ ରଖିବେ। ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବେ ସେଠାରେ ନେଇ ଥୋଇବେ। ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଯାଏ ତରେ ସେଠାରେ ଗୋବରରେ ଲିପିବେ। ଦୁଃଖ ହେତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା ହେବ ଦେବୀ ପରେ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ବସି ତହିଁ ପବିତ୍ର ମନରେ। ଅନାମିକା ଗୁଣ୍ଠେ କୁଶକୁ ଧରିଣ ଶବ 10 ଧାରା ବେଦୀ ପରେ ଦେବେ ତକ୍ଷଣ। ସେମିତି 10 ଦିନ ଯାକ ସେମିତି କରିବେ। ତାହାପରେ ସେ ଦେବର ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ସ୍ଥାପନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ବିଧି ମତେ କରିବେ ପୂଜନ। କର୍ମେସ୍ତ ସ୍ୱାହା ବୋଲିଣ ମୁଖରେ କହିବେ, କର୍ମେସ୍ତ ସ୍ୱାହା ବୋଲିଣ ଉଚ୍ଚାରିବେ। ଅଭି ହସ୍ତିଭ୍ୟ କହିଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ ଆପଣ। ଯଥାବିଧି ମାନେ ହୋମ ସମ୍ପାଦନ କରି ମନ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପାର୍ଥିବ ଏହିପରି। ହେ ବ୍ରକ୍ୟାଦି ଦେବଗଣ ତୁମ୍ଭେ 16 କାଳେ ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ବସ ଏକ କମଳେ। ଜଗତ ମୂଳରେ ତୁମ୍ଭେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସାର ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ହୁଅନ୍ତି ସଞ୍ଚାର। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ। ସୁଧାରେ ଆତୁର ଯେହ୍ନେ ଏ ପ୍ରେତ ନ ହୋଇ ତେସନେ ବିଚାର ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରିବ। ତୁମ୍ଭ ଅଂଶରେ ଜନମ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟଇ ସଦ୍ଗତି ଦିଅ ବୈଶ୍ୱନରେ ଦେହବାହୀ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ। ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ଚିତା ଯାତନା କରିବ ସମାଧି ପାଇଁ ଆଣିବ ଏହି କାଷ୍ଠମାନ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ତୁଳସୀ ଅଶ୍ୱତ ଫଳାସ ପୁଣ ଘୃତେ ବୁଡ଼ାଇଣ ତାହା ଚିତ୍ତ ପରେ ଦେବେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଧୂପ ଝୁଣା ସେ ପିବେ। ଏହି ବିଧିରେ ଚିତାଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଣ ଶବକୁ କରିବେ 3 ବାର ତକ୍ଷଣ। ଶେଷ ଚିତା ସଜ୍ଜା ପରେ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ପୁଣି ପିଣ୍ଡଦାନ ପୁତ୍ର କରେ। ଚିତାରେ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁଣ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ପରିଜନ୍ତେ ପ୍ରେତଗଣୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ରୂପ ଧରି ଜୀବ ହୋଇବେ ମର୍ତ୍ତେ ଭ୍ରମଣ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇକି ଆସିବେ ସେ ବହୁତ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫୁଲ୍ ତ କହିପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ଟେ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ।